Takukti bukuk song jotana lam suka ani YouTube channel cooking channel haina hai kata recipe tui phaika tini recipe hingkai thaik chukuthung ni ang chutney sanamnai kutui tai kukhoi chutney hingke phaso ang bono thaichono suina kha nabai bono ang bukur kari nanai thaichono kutui tai kukhoi chutney obo mai bai bo chai mano tai ruti rok bai bono musung khang khe chai mano obo hingke hai bo chai mano mai sara ruti sara bo chai mano khali khali bo hingke first of all bono ang joto rai nabai granai thaichono hingke obo hai bukur kari nanai hingke norok musung khang khe bono rogya kari bo hingke tabuk bono ang rogui nanai rogya kari bo chikon chikon rawui songui mano hingke kisa uro grind phano khlainai mano angkhe bono kurani bai rogui nakha jehetu bo chutney hingkhai botui system haise swnamnai kisa sobak khlai aboni bagui ang bono gura khai rogui nakha thaichono hingke rokbai kha norok nugui mankha naiko obo ang joto rokbai kha ekdom gura naithok wngkha hingke bono tabo ang songnani ready khlainai abo ang karai kutungo haising kisisa haising biya phano ongo angkhe kisa motom ni bagui rikha angkhe jeera half chamoch phul rwgwya belai bangkhe bo abo ongo hingke pachforon kisisa add khlaikha hingke bono ang karai kutung tabuk kaham khe kisa bono seri nanai kisa asuk kham rwya belai kham khe kha o hingke haino bahai motom drop khai kari rwkha hingke bono ang tabo huri nanai hingke tabo o jaga o songna bagui ang first o tui cup kaisar khe above 2 cup rwkha ulang kisisa add khlaifirkha hingke first o ang tentroi koyekta rikha hingke bono ang kaham khe kolui swkang 5 minute ro ang mufli nanai tarpore khe thaikchu ang je rogui tonmani abo khiklai rikha hingke tabo ang bono kisa 5 minute ro boil khai nanai songui nanai thaichono hingke o jaga motomna bagui ang darchini bukur taka damon kisa khiklai rikha hingke bono songnaya just bahai motomna bagui simi rio ang hingke bono khibiri sinai ang hingke khibinai tabo bono ang kaham khe tai waisa kolui nanai kolui yango ang mosla no ang huli nanai first ang karai kutung je mosla serboni abo joto gura khai nakha tabo o jaga o bono ang khiklai nanai o jaga o mosla ang asuk kwbang rwya kisi sana ro belai bangkhe bo wngya hingke som kisa add khaikha half chamoch tarpore moso gura rwkha chamoch kaisa hingke tabo bono kaham khe ang mix khai nanai hingke properly mix wngui thangkha wngkhai ang o jaga chini rinai chini rwkha emni kheto half cup rikha ang emne total rikha 1.5 cup rok rikha ang o jaga o mane prai 2 cup rok ang chini add khlaikha jara bisi kutui chaya rok noro 1 cup rok phano ongo hingke ani wngui thangkha ani oko complete wngkha ani just bono ang 5 minute ro bono ang gono kaisa bak rwkha songoi hingke tabo kari nanai hingke bono kisa ang thanda khainai thanda khai last o ang kaisa bati o bono ang daui nanai boyam o hingke thanda wngkha bo hingke tabo bono ang daui nanai obo dathokya hingke ang bono chamoch bai dai nanai bono hingke nugui mankha na already ani chutney complete wngkha hingke bahai bo wngkha ani chutney swnammani thaichuni jaja khenoro like share comment tei subscribe khaina tapok di.